बंधुगण समस्त को स्वागत आज वीडियो को आज वीडियो आपण एक इंपोर्टेंट वीडियो एक खास वीडियो यही वीडियो साधारणतः आज मुझे कहबी जे आम समस्ते प्रत्येक शिक्षक शिक्षयित्री बंधु समस्ते जानवा दरकार एटा सामग्रिक प्रगति पत्र को आम किपर फिलअप करवा जेहेतु एटा हूँ आपण षष्ठ सप्तम अष्टम श्रेणी जेटा मध्यम स्तर पर अच्छी षष्ठ सप्तम अष्टम श्रेणी 2023-24 सेक्शन शिक्षा वर्ष अच्छी एवं सामग्रिक प्रगति पत्र पिलामानकर किपरि आमे फिलअप करवा किपरि ताको को माने केमिति कोन ताको होची आपण माने फिलअप करेंगे से विषय में सविशेष सूचना भिडियो प्रदान करी तो भिडियो को स्टार्ट करने पूर्व कही रखुच्छी जदि आपने प्रथम थर पर चैनल को विजिट करुँच चैनल को सब्सक्राइब करना तले लिखाई वाला सब्सक्राइब बटन को दबाई सब्सक्राइब कर सहित बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल ये चैनल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आप आगे पहुँची पार आग नोटिफिकेशन आप पाखे आगे पहुँची पार तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा तापर निश्चित भाव लाइक कर दिंतु देखो यहाँ हूँ षष्ठ सप्तम अष्टम श्रेणी भिडियोटी ये देखो भाग 1 साधारण तथ्य लिखाई आवश्यक स्थल पिता माता अभिभावक सहित परामर्श करेंगे कौन ना पिलार जिला पिलार ब्लॉक विद्यालय नाम यूडाइस कोड अवस्थिति सहरांचल ग्रामांचल मातृभाषा कौन अच्छी शिक्षार्थी नाम कौन अच्छी श्रेणी कौन अच्छी तार फोटो एगुड़ाक आपड़ी लिखे तापर बापा संपर्क तथ्य नाम देवे बयस देवे शिक्षागत योग्यता देवे वृत्ति कौन देवे से माँ का संपर्क तथ्य तार नाम देवे बयस देवे शिक्षागत योग्यता देवे वृत्ति भाई भौणी संपर्क तथ्य देवे नाम 1 2 जदि 3 4 भाई थे नाम भी लिखे पढ़ुवा श्रेणी लिखे स्वास्थ्यगत तथ्य जोगुड़ाक उच्चता ओजन स्वास्थ्यगत समस्या जदि किसी चाहे समस्यार विशद विवरण ये लिखे ठीक है उपस्थान लिखे एप्रिल टू मार्च पर्यंत देखो कार्य दिवस केतेटा थिला पिलाटी केते दिन उपस्थित रही प्रत्येक मासरे ताकू लिखे मोट कार्य दिवस 231 थी कि 200 क्या एकाडेमिक कैलेंडर जानीजे 231 को 32 थी से उपस्थित दिवस गुड़ाक आपड़ी लिखे पिलाटी केते दिन उपस्थित होइछि उपस्थान रजिस्टर केते दिन उपस्थित होता भाग 2 को जीवा भाग 2 अच्छी विभिन्न विभाग शिक्षार्थी दक्षतार मान निर्धारण शिक्षार्थी शिक्षक शिक्षयित्री विभिन्न कार्य माध्यम शिक्षार्थी को नियमित पर्यवेक्षण कर निम्नलिखित 11टी विभाग में दि जाइए समस्त दक्षतार शिक्षार्थीर सामर्थ्यर मान निर्धारण करेंगे समस्त मान निर्धारण ABCD ग्रेड रे दिज्व तो प्रत्येक विभाग में शिक्षक शिक्षयित्री अन्य कौन दक्षता को जोड़ा चाहिए ताहा लिखि से दक्षतार शिक्षक मान निर्धारण करेंगे देखो विभाग रहा दक्षता रहा मान निर्धारण रहा मंतव्य रहा आपड़ ABCD 5टा ग्रेड अच्छी है माने ABCD 5टा ग्रेड अच्छे आपने 5टा भितर पिलाटी कौटार अच्छी धरतु आम विभाग देते स्वास्थ्यगत समस्या दक्षता अच्छी खाद्यर पौष्टिकता आधार बयस अनुपातिक संतुलित खाद्य ग्रहण करवा पिलाटी जदि ग्रहण करुचे खाऊँच जिते तार समाप्ति सूचक मूल्यांकन गठनमूलक मूल्यांकन वर्ष केतटा एसेसमेंट होची 4टा गोटे हूँ गठनमूलक गोटे समाप्ति सूचक गोटे गठनमूलक 2 गोटे समाप्ति सूचक 2 तार मंतव्य तो रिमार्क्स देवे जदि सी खाऊँच ताने जदि सब खाइला ताने देवे जदि बेले बेले खाऊँच ताने कौन देवे B देवे जदि आहरी कम ताने C देवे तार D तापर E भी एमती आप पारती ड्रिल और मार्चिंग समय नियम मान कार्य संपादन करें जदि पूरापूरी करें जदि अल्प करें B एरको प्रत्येक परीक्षा दे चलिए से संक्रामक रोगर निजक रक्षा करने उपयुक्त पदक्षेप ग्रहण करें ABCD देवे विभिन्न शारीरिक कौशल प्रदर्शन करें सेठी भी ABCD देवे भुजंगासन धनुआसन जगमुद्रा सूर्य नमस्कार आदि आसन प्राणायाम करें ABCD देवे ता भर किएटा क्रिकेट भलीबॉल खो खो कबाडी फुटबॉल हॉकी आदि खेल में भाग नेबा खेल नियम तैयारी करबा जितवाई नुआ उपाय स्थिर करबा जदि करुच्चे देवे अन्य कौन नूतन दक्षता अच्छी तो ये लिखे एति गला आपणकर स्वास्थ्यगत विकास दक्षता आसो सामाजिक आवेगिक विकास सामाजिक आवेगिक विकास पॉइंट रही इंडिकेटर गुड़ा रही विभिन्न प्रकार आवेग चिन्हट कर परिस्थिति अनुसार आवेग नियंत्रण करें कि ABCD 3टा 5टा देवे गोटे समाज विभिन्न व्यक्तिविशेष को उचित सम्मान दे भलरे कथबार्ता करें कि सेठी भी देवे स्वतःस्फूर्त भाव में संपृक्त विभिन्न कार्य संपादन करें कि सेवा मनोवृत्ति जो रहा प्रदर्शन करें कि नहीं अन्यर आवेग चिंताधारा को सम्मान प्रदर्शन कर कार्य संपादन करते जदि फुल करें A तार टिके कम मैंने B तार टिके कम मैंने C तार टिके कम मैंने D तार टिके कम मैंने E 5टा ग्रेड देवे
ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୂତନ ଦକ୍ଷତା ଏଗୁଡ଼ା ଗଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକ ବିକାଶ, ଯାହାକୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ନେଇ କଳାତ୍ମକ ଜିନିଷ, ଖେଳନା, କଳାକୃତି ତିଆରି କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଅବସ୍ଥା ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ତୁଳି ରଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନିଜ ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଇବା, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୀତ ନାଚକୁ ତାଳ ବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୂତନ ଦକ୍ଷତା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ABCD ଦେବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୂତନ ଦକ୍ଷତା ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ମନରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଭାଷା ଏକସର୍କ ରହିଲା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଭାବ ବିନିମୟ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, କବିତା ଗଳ୍ପ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ି ବୁଝିପାରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ସୃଜନାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲେଖିପାରିବା, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ଏଠି ବି ABCD ଦେବେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଭାଷା ଟୁ ଇଂଲିଶ ରହିଲା, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ୱିଥ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ, ରିଡ୍ସ ୱିଥ୍ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସଲି, କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସ ହ୍ୱାଇଲ୍ ରିଡ଼ିଂ, ତାପରେ ରାଇଟ୍ସ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟିଭଲି, ତାପରେ ୟୁଜେସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଗ୍ରାମାର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି ଏନି ଅଦର ଦେବେ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଗଣିତ ରହିଲା, ସେ ଗଣିତରେ କ'ଣ ନେବେ ନା ସଂଖ୍ୟା ଓ ଗଣିତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଧାରଣାକୁ ବୁଝିବା, ପରିମାଣ ମାପକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଗାଣିତିକ ସଂରଚନାକୁ ବୁଝିବା, ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା, ଜ୍ୟାମିତିକ ଧାରଣାକୁ ବୁଝି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା, ବୀଜ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧାରଣାକୁ ବୁଝି ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା, ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ଶିଖିବା, ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତା କରି ବିଷୟର ମୋଟାମୋଟି ଭାବକୁ ବୁଝିବା, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳକୁ ଜାଣି ନିଜର ମତାମତ ଦେବା, ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଧାର କରି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା, ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ନ୍ୟାୟ ସମାନତା ପାଇଁ ସଚେତନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ସମ୍ବିଧାନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା କରିପାରୁଛି ଫୁଲ୍ A, ତାର ଟିକେ କମ୍ ହେଲେ B, ତାର ଟିକେ କମ୍ ହେଲେ C, ତାର ଟିକେ କମ୍ ହେଲେ D, ତା ତଳ ଟିକେ କମ୍ ହେଲେ E। ସେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ବସ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରଣ କରିବା, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟଣାବଳୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଲିଗଲା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ହିନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ରହିଲା, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସଂସ୍କୃତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଲା, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା। ଭାଗ 3 ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି। ଭାଗ 3 ହେଲା କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତା, ପ୍ରତିଭା, ବିଶେଷ ସହାୟକ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଦିଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେବେ। କ'ଣ ନା ଦେଖ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଭା କିଛି ଅଛି କି? ତେଣୁ ଯଦି ନାହିଁ ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରଣା ସହାୟତା କ'ଣ ଦେବ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ବିକାଶ, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି? ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ଯେତିକି ଭାଗ ଗଲା ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମାନେ କେତେ ଅଛି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତା କିଛି ଅଛି କି, ପ୍ରତିଭା ଅଛି ବି? ଆଉ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଓ ସହାୟତା ଦେବ ଯଦି କେଟା ୱିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏଠି କରିବ। କ'ଣ ନା ଏଠି ଆଉ ସବୁବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏଠି ହେଉଛି ଗଠନାତ୍ମକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 1, ଗଠନମୂଳକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2 ଏଠି ଅଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି ଏଠି ସେଇ ଗଠନମୂଳକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 1, ଗଠନମୂଳକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2, ଗଠନ ମାନ 1, 2। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାଟି ସୂଚକ যেটিকে আপনার সহপাঠীগত শিক্ষার্থীর মান নির্ধারণ, এটা সহপাঠীଙ୍କ দ্ୱାରା 5 নম্বরটা গলা। যেটিকে ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱମାନ ନିଜେ ନିଜେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ମୁଁ ହାତ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, କେତେବେଳେ ଖାଏ, ବୁଝିଗଲା? ସବୁବେଳେ ଖାଏ ନା ବେଳେବେଳେ ଖାଏ ନା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ସେଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବ। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ରଖେ, ସବୁବେଳେ ରଖେ ନା ବେଳେବେଳେ ରଖେ ନା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବ ଏଠି। ଥର ଗଠନମୂଳକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 1 ଆଉ ଗୋଟେ 2ରେ। ମୋ ସହିତ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କେୟାର କର। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଲା ସ୍ୱମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ସହପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ'ଣ ନା ମୋର ସାଙ୍ଗ ହାତ ଧୋଇ ଖାଏ କି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲାନି, ତାର ଉଲ୍ଟି ଯିବ। ମୋର ସାଙ୍ଗ ନିଜ ତେଣୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ତାର ଠିକ୍ ମାରିବ ସବୁବେଳେ କି ବେଳେବେଳେ। ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପିଲା ନିୟମିତ ଅବଦାନ, ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ଏଇଟା ପିତାମାତା କରିବେ, ଅଭିଭାବକ କରିବେ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମୋ ପିଲା ନିଜ ପରିଷ୍କାର ରଖେ, ଏଇଟା ପିତାମାତାଙ୍କ କାମ। ଠିକ୍ ସାର୍। ତାପରେ ଆସିଲା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ। ସମାପ୍ତି ସୂଚକ 1ରେ କେତେ ନମ୍ବର ପାଇଥିଲା ଟୋଟାଲ୍, 2ରେ କେତେ ନମ୍ବର ପାଇଥିଲା, ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଏଠି ବସିବ। ଲାଷ୍ଟରେ ରିମାର୍କ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ, ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 6, 7, 8ର ମୁଁ କହିଲି ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ପତ୍ରଟି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଗକୁ ସେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ।